Hello guys, welcome to my YouTube channel. कुछ भी No, YouTube channel. Oke guys, aku ngeliat buku Twitter video kanta kangku dong. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. Oke guys, silunol melangkannya Bohagi Mela. Okoli dulu namanya mulai Silapatar Higher Secondary School Piltolo. Oke guys, silog Bohagi Mela so pamangga sula gauliktak, Onrasol Tolok, Muikomantri, Prema Kando. Domang guys, missing okomyang borak hosari yasin, agak ke jatiya deresam gagal soy. Adam sindalum kaboy guys. Oke supang Bohagi Mela tolo pagupam na ready la dumang len napak dung. कैसा लगा मेरा मजाक? तो है गाइस सुpak apeng mabal kapong guys. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तो एक guys सुpak जो को मेला sem kanggo pola etik batle bidin ka to pil pakso tolo bozar bapre. Silapatar Kendriya Bohagi Utsav Penalgan Tamna Matak. Sa guys gang ko kat decoration da mitang ka photo kadjo ko. Et kiri so podola juruki japi ko ki moza pahunchai tak ka to. Hello Rocky state de ka batte pak motang ka to. Ba state lo gapo ba gil kapong kai guys. Hoy guys ba final state ara so dung state ara so. Buati bolok biuso namdam screen all dekai lang kullung kapot ajko. Bueno guys सारा से तानी दिख ही नहीं रहा है. तो गाइस आदि गालों आगे के जा रहे हैं ड्रेसम के गेल गोमान दर करके तो काबे न बिरसन बाकी जम रख कर स्कीमा पे काला जो का बड़ी इंटरेस्टिंग है बिरसन आरु फुटी है आरु तानी के मारा आते मारा सुपर रोवाई रे बजे को मारा आरु काबे गाइस तो आपोलाय दे কেন্দ্ৰীয় বহাগী উৎসৱ এবাৰ গোল্ডেন জুবলি আৰু আজি তাতে আমাৰ অৰুণাচলৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব শুনিছোঁ. আহিব আজি খুব ভাল লাগিব চাবলৈ. তাতে আমি ৰখি আছোঁ ইয়াত. আজিৰ এইটো উৎসৱটোৰ বিষয়ে অকণমান চমুকে আপুনি কৈ দিয়াচোন. চমুকে আৰু কি ক'ব, অসমৰ এইটো এটা সম্পদ আৰু বিহু সাংস্কৃতিক নহয় জানো. তাতে আমি চবেই উপভোগ কৰিবলৈ আহিছোঁ ইয়াত ভালকৈ চবেই ৰাইজ ওলাম. Thank you. So guys, ke kon jai se ka bitang ajo ke decoration se ka potok. So gamusang ko kemba ke play game banai ta mata. Rok ke bolo ilung stadium. तो गाइस तानी हो अब लोग को लोग पे आटो तो है गाइस का तो का स्टैंडर्ड पे बनाई तंग बाप रे फैन सोमिंग को कुंबल दुंगलु कुंबल पे स्टैंडर्ड यार. नहीं मैं नहीं मानता. तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं. कौन गाइस बॉम्ब को नहीं लंपर दुगलेन मोरुन किंतो को मारो. अरे कहना क्या चाहते हो? Finally guys ngul ka mangasila ko na Premokando Sarming gipura bong. Ba bre gariya dungun me songog bitta ka. कौन है ये लोग? Guys, video se mistima bajo ko kapola guys kato tani ekdom pura piran kato kuluk tani ngolok ke lain tani guys subang kuna mas pura mele mancar ke akon bidung kato kapola guys to হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে বক্তব্য ৰাখিবলৈ মোৰ ভাল অনুৰোধ জনাইছোঁ. इस स्टेडियम में जितने भी बिहू के इस शुभ अवसर पर आए हैं, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अरुणाचल प्रदेश का पूरा जनता की ओर से इस रंगाली बिहू के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं. माय बेस्ट विशेस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. तो ऑनरेबल एमपी श्री प्रधान बरुआ जी. Hi
ya bro बल्कि हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट और गए मिला। राजू बोली व्यूज तो देखिए आप आपका मैं आज पता यहाँ पे जिला पत्थर मैं पता ही। गोल्डन जुबली तो एरिया आपको कहाँ पर आई जाए मिली है? Oke guys, ini kok Vigo seru pas ketemu Pak Joko kanggo mulai. Cek Tadi ke pada matang kata. अभी आज So hey guys, manggasul googling na malay kire mo jirai mo pora ketul pakon bika to disana. So hey guys, Arunachal CM sarkar pakon bikam to pasan to Pak Joko na mo kira function mo ipo Joko na channel ka polai. Guys, kata rasa tu. Ada tu. तो है गाइस हेमाकांत सार को गिलेन तक को बंग निस्लाई बाजो को तक फोट गारियारा चंगेला सुपा गुडाकू तो है गाइस बाय टाटा ये और मैं तो सीएम का सुपा एरिया का फंक्शन में बात वाला ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি Oke guys, finally kata mau nak ke Supa Joko jirai poe, chowmin ko na poe. Tapo hotel sa draw. To hey guys, chowmin na sini bitag pong Supak sam araray pe jambong. तो हे गाइस फाइनली कांगेला गिदाक को बंग सुपा का गिलेन को लामते दे को बंग तो गाइस वीडियो सम सोगोलंग में बंग जरी वीडियो सम कापो काय मला लाइक कमेंट शेयर पर हम आजो के निकान्यो और तो लोग वीडियो सब्सक्राइब हो रे सी और अगर गाइस लोग वीडियो से गंगा बोई नेक्स्ट वीडियो रिक्सलांग को पसी लोग लगांग बा